energi ampul, silakan langsung di chat aja ya. Jadi nanti kita nggak buang-buang waktu terakhirnya. Jadi ada yang mau bertanya langsung di chat aja, tanyakan. Nanti kita pas begitu masuk Q&A, kita langsung bisa tanyakan ya. Oke, Helen. Ya, orang tidak bicara, tolong suaranya tutup nih ya. Ya, yang ini tadi tolong di mute ya. Jadi cuman Helen nanti sama Stephanie aja yang di unmute. Ya, nanti kita itu juga ada Pak, tenang aja. Ya, oke, please Helen. 오케이. Hi, ya, thank you. 오늘 기적의 앰플이라고 불리는 시너지 앰플에 대해서 말씀을 드릴게요. Ya, jadi hari ini kita akan berbicara tentang sinergi ampul yang disebut juga ampul keajaiban. 지금 이미 사용해보고 계신 분 계신가요? Apakah ada di sini yang sudah memakainya? 네, 사용을 해보고 계신 분은 이미 기적을 체험하셨을 거라 생각됩니다. Ya, saya percaya kalau Bapak Ibu sudah pakai, sudah merasakan keajaibannya. 네. 지금 보시는 앰플 4가지가 시너지 앰플 한 세트입니다. Ya, sekarang 4 ampel ini adalah dalam satu set ampel. 0번부터 3번까지 순서대로 바르실 때 가장 효과가 좋아요. Paling efektif kalau kita pakai semuanya dari 0 sampai 3. 먼저 이 시너지 앰플 모두의 기본 공통 정제수에 대해서 말씀드릴게요. Sebelumnya saya akan kasih tahu tentang semua yang sama dari keempat ini, persamaan dari keempat ini. 이 시너지 앰플이 Sinergi ampel ini, 지금 제가 보이시나요? apakah bisa kelihatan? 아, 잠시만요. Oh ya. 네, 보여요. 네, 지금 이렇게 시너지 앰플이 믹스하기 전에 이렇게 정제수가 있거든요. Sebelum di mix ada cairannya yang di situ. 네, 이 공통적인 4가지 0번부터 3번까지 공통적으로 들어있는 정제수의 원료는요. Ya, jadi air ini atau cairan ini adalah yang di 4-4-nya, di 4 botol itu semuanya ada. 먼저 에너지 펩타이드. Pertama-tama energi peptide. 피부에 생기 있게 하고 피부가 젊어 보이게 하는 성분이고요. Adalah kandungan yang membuat wajah atau kulit lebih 생기 있게. penuh vitalitas. 네. Ya, 그리고 자작나무 껍질. Juga kulit dari pohon birch, white birch. 피부에 수분을 충전하는 원료입니다. Ya, adalah kandungan yang memberikan kelembaban ke dalam kulit. 그다음에 비타민 나무 열매. Juga vitamin buah dari pohon vitamin. 기본적으로 비타민을 공급하는 것들이 4가지에 다 들어 있어요. Ya, jadi vitaminnya ada 4 macam vitamin yang masuk ke dalam kulit. 그다음에 5번째는 인삼 열매. Dan yang nomor 5 adalah buah dari ginseng. 인삼나무 열매에는 인삼이 가지고 있는 모든 효과가 다 들어 있어요. Jadi di dalam pohon ginseng ini buahnya itu mengandung semua vitamin yang ada di dalam ginseng itu. 미백 기능이 있고요. Ada efek untuk memutihkan, 항노화, 항염증 작용을 합니다. dan juga untuk efek anti penuaan. 네. 전체적인 피부 면역력을 개선시켜서 정상적인 피부로 돌려줘요. Jadi dia memberikan antibodi pada kulit wajah dan mengembalikan wajah menjadi normal. 그리고 마지막으로 백년초 꽃. Dan terakhir adalah bunga dari kaktus. 피부의 수분을 저장하는 탁월한 효과가 있습니다. Dia memiliki efek bagus yang menyimpan
ke moisture. Apa sih? Kelembapan. Kelembaban, ya, menyimpan kelembaban. 방금 얘기한 정제수 원료에 이 네 가지에 다 들어있는 걸 말씀드린 거예요. Ya, jadi tadi cairannya itu adalah cairan yang sama dari keempat botol ini, keempat empel ini. 그리고 먼저 이제 0번 앰플 Advanced Hydration Ample을 소개해드리겠습니다. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan kode nomor 0, yaitu Advanced Hydration. Advanced Hydration Ample은 수분 탄력 증가, 미네랄과 아미노산을 공급해요. 끊어서 좀 말씀해 주시겠어요? 수분 탄력의 효과가 있고요. Jadi memiliki efek untuk memberikan kelembaban dan juga untuk mengencangkan. 미네랄을 공급하고 아미노산을 공급합니다. Jadi dia memberikan kelembaban dan juga asam amino. 아미노산은요, 아기 피부에 많이 들어있는 건데요. Ya, asam amino adalah asam yang banyak terdapat di kulit bayi. 나이가 들면 이 아미노산이 자꾸 빠진다고 해요. Kalau makin lama umurnya makin tambah, asam itu juga lama-lama akan hilang dari kulit. 그리고 1번은 워터뱅크 시스템이 들어있어서 피부에 수분을 듬뿍 저장하고 있게 만드는 거예요. Karena memakai sistem water bank, jadinya kelembabannya juga terjaga di dalam kulit. 이 0번만 써도 콜라겐 발현량이 200%가 증가했다는 연구 결과가 있습니다. Ya, jadi hanya dengan memakai yang nomor 0 ini, kolagen yang ada itu bisa bertambah 200% di dalam kulit kita. 그런데 0번의 가장 중요한 기능은요. Tapi fungsi yang paling penting dari nomor 0 ini 내 피부를 준비시키는 거예요. adalah mempersiapkan kulit kita. 1번부터 3번까지 앰플에는요. 정말 고함량의 영양분이 들어있어요. Di nomor 1, di ampel nomor 1 sampai nomor 3 ada banyak sekali komposisi yang bisa didapatkan ke dalam kulit. 고영양이 우리 피부에 한꺼번에 들어오면요. 피부에 트러블이 생겨요. Kalau terlalu banyak nutrisi yang masuk ke dalam kulit, maka akan menjadi 어떻게 된다고요? 트러블이 생긴다고. Jadi ada trouble-nya kalau kebanyakan. 그러니까 우리가 건물을 짓기 전에 이 건물을 올릴 때 기본을 튼튼하게 해야지 건물이 잘 올라가잖아요. Jadi sebelum kita membangun gedung, itu kan sebelum kita naikin gedungnya, pasti kita akan bikin base-nya yang kuat. Fondasi yang kuat. 그 역할을 0번이 하는 겁니다. Ya, jadi peran nomor 0 ini adalah menjadi fondasi itu sendiri. 1번, 그 다음 1번을 말씀드리면요. Ya, untuk yang nomor 1, 비타루미너스. 비타루미너스. 비타루미너스 이름에 있듯이 화이트닝과 브라이트닝 효과가 있습니다. Jadi arti dari nama Vitaluminous itu adalah bisa memutihkan dan mencerahkan. 고함량의 비타민 C를 피부 자극 없이 전달해요. Jadi dia memindahkan vitamin ke kulit kita tanpa ada rangsangan eksternal gitu. 셀렉티브 브라이트닝 코드가 앱솔루트 세트에 10배가 이상 들어있어요. 다시 한번 말씀해 주세요. 셀렉티브 브라이트닝 코드, 그러니까 앱솔루트 화장품에 들어있는 거거든요, 이게. Selective 브라이트닝 코드. brightening code. 이게
앱솔루트 화장품보다 10배 이상이 들어있어요. Dibandingkan dengan kosmetik biasa, dia 10 kali lebih masuk, lebih mengandung itu. 프로도 앱솔루트 itu lebih 10 kali. Ya, 10 kali. Dibanding absolut. Jadi Atomy kan ada absolute set. Dibanding Dibanding absolute set. Ini lebih 10 set, kali. ya, Ini 10 kali 10 lebih kali lebih efektif. mengandung Iya, gitu. vitamin. Iya. 게다가 13종의 멀티비타민이 듬뿍 들어있어요. Dan juga mengandung 13 jenis multivitamin yang lainnya. 피부가 먹는 멀티비타민이라고 생각하면 됩니다. Ya, anggap aja ini seperti vitamin untuk yang akan diserap oleh kulit kita. 그리고 판테놀이라는 성분이 피부 보호막을 형성합니다. Dan pantenol ya, dan pantenol itu membuat kulit, jadi dia membuat kayak lapisan gitu pada kulit kita. Jadi dibentuk lapisan. 그리고 이 판테놀은 피부 세포를 재생하는 역할을 해요. Jadi dia meregenerasi sel-sel dalam kulit kita. 그다음에 2번은 24K 골드 인퓨전 앰플입니다. Adalah 24 karat gold infusion ampoule. 이거는 탄력과 리프팅 역할을 하는 거예요. Jadi ampule ini berfungsi untuk mengencangkan dan lifting kulit kita. 8종의 펩타이드가 8 tablet peptide 강력한 리프팅 효과와 memiliki efek lifting yang tinggi. 깊은 주름을 관리합니다. Jadi dia merapikan kerutan-kerutan kita yang ada di dalam. 고함량의 폴리페놀이 들어있어서 Karena mengandung polifenol yang dalam, 강력한 항산화 효과가 있습니다. 강력한 항산화. ya, jadi mengandung efek anti-aging yang kuat. 안티옥시전. Antioksidan. 네. Kayak antioksidan yang kuat. 민감성 피부도 정상 피부로 돌려주는 역할을 합니다. Ya, jadi kulit yang sensitif pun bisa kita kembalikan jadi kulit yang normal. 이 금은요. Emas ini 피부 정화와 해독 작용을 해요. bisa antidot apa sih yang 안티톡식. antitoksik ya, bisa jadi antitoksik buat kulit kita. 염증에도 좋고요. Untuk apa 염증? 안티인플라메이션. Anti-inflammation. 네. 망했다. 자기장을 발생시켜서요. aduh apa tuh? 선교사님 뭐라고 해야 되죠? 거뭇따라 sendiri. 예? membuat gemetar sendiri. 자기장. gemetar sendiri. Buat ini getaran sendiri. 그래서 피부 콜라겐 형성을 자극해요. Jadi dia mempengaruhi atau merangsang si kolagen tadi. 그리고 마지막 세 번째 앰플은요. Ya, yang nomor 3 yang terakhir. 미라클 리주베네이션 앰플입니다. 리주비네이션. Ya, Ample Miracle Rejuvenation. 고농축, 고함량 안티에이징입니다. Dia anti-aging berkonsentrat tinggi dan juga dengan volume yang tinggi. 강력한 한노화 앰플이에요. Dia adalah ampoule yang sangat berfungsi untuk anti penuaan. 이 리주비네이션이라는 원료가 들어갔는데요. Dia mengandung bahan yang merejuvenate, meremaja. 이거는 정말 VIP 피부과 손님들
VVVIP. 정말 재벌 피부과 성민, 특별한 피부과 손님들만 바를 수 있는 귀한 영양 성분이에요. Ya, jadi ini adalah benar-benar kandungan yang sangat dipakai, sangat penting, sangat berharga, yang dipakai cuman orang-orang yang bisa pergi ke dokter kulit yang mahal-mahal. Absolute Selective Almighty가요. Absolute Selective Almighty 성분이 Absolute Selective Almighty. Iya. 성분이 Absolute Ample, 우리 파란병 앰플 있잖아요. Absolute Ample. Ya, yang biru itu. 거기에 10배 이상 들어가 있습니다. Jadi dia mengandung 10 kalinya yang lebih 10 kali dari yang pertama tadi, kode nomor 0 yang warna biru. 그래서 피부 자생 효과. Jadi dia bisa 재생도 시키면서 dia mengganti kulit. Apa sih? 피부가 안 좋아지는 거를 회복시켜주는 거예요. Ya, jadi dia merefresh, kayak apa ya namanya? Melahir kembalikan gitu. Melahir kembalikan kulitnya. 그리고 이 3번의 가장 중요한 효과는요. Efek yang paling penting di dalam kode nomor 3 ini 0번부터 3번까지 쓴 효과를 내 피부에 락킹 시켜주는 거예요. Jadi dia itu kayak dari nomor 0 sampai nomor 2 kan kita udah pakai nih ya. Terakhir itu kita pakai nomor 3 memperfectin. Jadi bikin perfect semuanya. Give a finish. 그러니까 지금 0번부터 3번까지 바를 때만 좋아지고 또 안 바르면은 다시 바로 돌아가 버리는 거를 막아주는 거예요. Jadi nomor 3 ini dia ngeblok supaya kalau kita kan udah pakai nomor 1 nih sampai nomor 3. Nanti kalau kita nggak pakai lagi, nanti kulitnya berubah lagi dong. Itu dia nomor 3 ini adalah efeknya untuk mencegah hal itu terjadi supaya biar tetap sama. 그래서 내 좋은 피부가 계속 유지될 수 있도록 자물쇠 역할을 해주는 거예요. Ya, dia memiliki peran kunci supaya dia mengelok, dia mengunci apa saja yang sudah kita pakai, jadi nggak keluar lagi. 그래서 1번부터 3번까지 순서대로 잘 발라주셨을 때 가장 큰 효과가 있습니다. Ya, jadi dari 4 ini kita pakainya harus sistematis dari 0, 1, 2, 3 secara urutan, baru efeknya luar biasa. 그럼 사용법도 알려드려야죠. Ya, saya sekarang akan mengutarakan gimana cara memakainya. 네, 여기 시너지 앰플이 있는데요. Ya, di sini ada Atomy Synergy Ample. 0번은 제가 다 썼어요. Nomor 0 saya udah pakai semuanya. 1번은 하얀 게 이상한 게 있죠? Ini ada yang aneh kan, nomor 1 yang putih. 이 비타민 앰플을 다 쓰고 Setelah 토너를 믹스해서 흔들어서 토너 대신 쓰는 거예요. Jadi nomor 1 ini sudah dipakai hampir habis itu dicampur dengan toner dan dikocok. Jadinya seperti ini. 왜냐하면 이 1번 비타민 루미너스는 느낌이 약간 꿀 같아요, 꿀. Karena nomor 1 ini mirip dengan madu. 그래서 여기에 이제 바닥에 있는 게 잘 끝까지 쓰기가 어렵거든요. Jadi susah untuk pakai sampai tetes terakhir paling bawah. 근데 이게 되게 고농축이기 때문에요. 요만큼만 있어도 엄청난 큰 효과가 있어요. Ya, jadi karena dia itu sangat berkonsentrasi tinggi, jadi kita pakai sedikit aja, itu efeknya udah luar biasa. 그래서 토너를 넣어가지고요. 흔든 다음에 토너 대신에 이걸 쓰는 거예요. Jadi kita masukin toner ke dalam situ dan kita kocok, lalu pakai sebagai toner. 네, 그래서 제가 이번 주에 2번을 쓸 차례예요.
Nah, kali ini mulai minggu depan saya akan pakai yang nomor 2. Giliran nomor 2. 우선 사용 방법은 여기 비닐 껍데기를 벗기고요. Pertama kita buka dulu plastiknya yang di atas. 이 뚜껑에 있는 액티브 앰플도 고농축이고요. Jadi dia cairan yang ada di dalam si tutupnya ini, dia juga berkonsentrasi tinggi, konsentrat tinggi. 이 아래에 있는 정제수도 굉장히 고영양이거든요. Yang bawah pun juga sebenarnya dia sangat bervolume tinggi. 그래서 따로 보관이 되어야지 신선하게 쓸 수가 있어요. Jadi memang harus dipisah, cara penempatannya dipisah dulu supaya dia benar-benar segar pas kita pakai, benar-benar fresh. 그래서 일단 믹스를 하면은 2주 안에, 길어도 2주 안에는 꼭 다 쓰셔야 돼요. Jadi setelah kita mix, paling lambat 2 minggu harus dipakai. Harus habis dipakai. 이거를 이렇게 누르면 뚜껑이 열리는 게 보이죠? Ya, kalau kita pencet itu kelihatan kan ya, tutupnya kebuka. 네, 이렇게 여기 아래에 있는 뚜껑이 열려서 쏟아졌어요. Ya, jadi dia tumpah karena dipencet jadi tumpah bagian itunya, tutupnya. 그런 다음에 이렇게 믹스를 하시면 돼요. Jadi tinggal dikocok aja, di mix. 근데 0번, 2번, 3번은 액체와 액체가 믹스되는 거라서 믹스하기가 쉬워요. Karena nomor 0, 2, dan 3 itu dia sama-sama cairan, jadi ketika di mix itu mudah di mixnya. 벌써 믹스가 다 됐죠. Ya, ini sudah selesai di mix nih. Sudah 그럼 tercampur. 그러면은 바로 사용하시면 되는데요. Ini bisa langsung dipakai. 1번 비타 루미너스는 Yang nomor 1, 믹스하기가 조금 어려워요. susah untuk dicampur. 왜냐하면 비타 루미너스의 비타민이 가루로 되어 있기 때문에 믹스하는데 시간이 걸려요. Karena vitamin dalam Vitaluminous itu berbentuk powder atau bubuk, jadi dia susah untuk tercampur. 그래서 사용하기 2시간이나 3시간 전에 먼저 믹스를 해놓고 뒀다가 사용하시는 게 좋아요. Jadi sebelum dipakai, dikocok dulu kira-kira 2-3 jam sebelumnya, supaya nanti ketika dipakai udah kecampur, ditinggal dulu aja. 그러면 지금 이 2번 믹스가 끝나서 Karena udah selesai nomor 2, 2번 위에 스포이드가 있어요. di sini ada pipet di atas yang nomor 2. 이 스포이드에 깨끗하게 종이 빨대로 감싸져 있어요. Jadi dia ada kertasnya supaya pakainya itu bersih. 환경까지 생각하는 애터미입니다. Atomi sangat memikirkan lingkungan ya, sampai segitunya. 네, 이것을 깨끗하게 뚜껑을 바꿔서요. Jadi kita tukar tutupnya. 스포이드로 한 번 사용할 때마다 2 스포이드 정도 사용하시면 돼요. Jadi sekali pakai sekitar 2 pump, ya 2 pencetan. 네, 내일부터 쓸게 굉장히 기대되네요. Oke, saya sangat ya pakai besok. Sangat senang akan pakai besok. 그리고 지금 가지고 계신 화장품과 함께 쓰는 거예요. Jadi bisa dipakai bersama dengan kosmetik yang sedang Anda gunakan. 앱솔루트 세트를 쓰시는 분은요. Untuk mereka yang pakai Absolute, 토너와 앰플 다음에 시너지 앰플을 쓰시는 거예요. setelah toner dan ampoule, baru pakai si Synergy Ampoule ini. 다른 화장품들을 쓰시는 분들은요. Untuk mereka yang memakai kosmetik lainnya, 토너 다음에 시너지 앰플을 쓰시는 거예요. jadi setelah toner, pakai Synergy Ampoule-nya. 그 다음에 나머지를 쓰시면 돼요. Setelah itu baru sisanya pakai yang lain. 근데 이 앰플이 너무 고영양이다 보니까 피부에 흡수가 잘 안 될 수도 있어요. Karena dia terlalu, volumenya terlalu tinggi, kadang-kadang susah masuknya ke dalam kulit. 우리도 밥을 많이 먹으면 더 이상 배가 불러서 안 들어가잖아요. Kalau kita juga terlalu banyak makan kan nggak masuk tuh ke perut, karena terlalu banyak. 그래서 사람에 따라서 토너, 시너지 앰플 쓴 다음에 뭐 아이크림이나 영양크림이나 로션 중에 한두 개는 스킵하고 쓰셔도 돼요.
Jadi untuk mereka yang kalian yang pakai Bapak Ibu yang pakai banyak bisa di skip aja. Jadi setelah toner lalu Synergy Ampoule bisa skip misalnya eye cream atau yang lainnya gitu. 그래서 저는 앱솔루트 세트를 쓰거든요. Helen sekarang sedang memakai Absolute Set. 그래서 저는 토너를 쓴 다음에 그 다음에 앱솔루트 앰플을 쓰고요. 그 다음에 Jadi 이 시너지 앰플을 쓰고 그 다음에 아이크림 영양크림으로 마무리해요. saya jadi pakainya Absolute set. Absolute Set, toner dulu, abis itu pakai Absolute Set, abis itu pakai Tonernya dari Synergy. Absolute set. Oh iya. Nah, jadi Absolute toner dulu, terus pakai Absolute punya Ampoule, abis itu Synergy Ampoule, baru eye cream dan lain-lain. Dan nutrisi. Nutrition cream. 누트리션 크림. 네. 그런데 어떤 분은요. 이 시너지 앰플 바르고 아이크림만 바르시는 분이 계시고요. Ada juga yang langsung pakai Synergy Ampoule, habis itu pakai eye cream. 어떤 분은 이 시너지 앰플 바르고 그 다음에 앱솔루트 세럼과 영양크림만 바르시는 분도 있어요. Ada juga yang pakai Synergy Ampoule, lalu Nutrition Cream, baru Ampoule Setnya atau 피부 타입은 지문 같아요. Tipe kulit itu seperti sidik jari. 100명이 있으면 100명이 다 피부 타입이 달라요. Dari 100 orang sama dengan sidik jarinya berbeda, kulit-kulitnya juga berbeda. Masing-masing. 내가 이렇게 저렇게 쓰면서 내 화장품의 루틴을 찾아야 돼요. Jadi setiap orang harus mencari skin rutinnya sendiri dengan cara mencoba ini dan itu masing-masing. 경험이 많은 사람이 추천은 해줄 수 있어요. Kalau orang dengan banyak pengalaman bisa merekomendasikan kepada orang lain. 근데 정답은 없어요. Tapi tidak ada jawaban yang pasti, yang benar. 정답은 나만 알고 있어요. Jawabannya hanya diri kita sendiri yang tahu. 그래서 이것도 써보고 저것도 써보면서 나의 루틴을 찾아야 돼요. Jadi kita harus coba ini, coba itu untuk menemukan rutin kita sendiri. 네, 그래서 여기까지 오늘 시너지 앰플에 대해서 말씀을 드렸고요. Ya, jadi saya sudah menjelaskan sampai sini tentang Synergy Ampoule. 추가로 간단하게 콜라겐도 함께 말씀드리고 싶어요. Untuk tambahan, saya mau jelasin tentang kolagen. Inner collagen. 왜냐하면 바르는 것도 중요하지만 먹는 것도 중요하잖아요. Karena kita mengoleskan juga penting, tapi makannya juga penting. 네, 이 애터미 콜라겐은요. Kolagen atomi ini 다른 콜라겐이랑 다른 점이 뭐냐면 yang berbeda dari kolagen yang lainnya adalah 사람 피부 세포와 가장 비슷한 세포를 갖고 있는 dia memiliki sel yang paling dekat dengan sel kulit 틸라피아라는 물고기의 비늘에서 100% 채취했어요. Tilapia fish. ya dapat dari tilapia fish, ikan tilapia. 흡수가 굉장히 잘 되도록 저분자로 만들어졌어요. 저분자가 뭔지 나노 berkumpulan 사이즈. nano yang kecil-kecil. Ukuran terdiri nano. dari ukuran yang sangat kecil. 네, 뿐만 아니라 이 콜라겐이 흡수와 발현이 잘 되도록 비타민 C, 그 다음에 엘라스틴, 그리고 히알루론산 같이 들어있어요. Jadi dia mengandung vitamin, terus asam hyaluronat, terus 엘라스틴. supaya dia bisa menyerap dengan baik, dengan sangat baik. 어떤 사람은 이 히알루론산을 따로 먹는 사람이 있는데 그게 되게 비싸요. Ada yang orang yang mengonsumsi asam hyaluronat secara sendiri, tapi itu sangat mahal. 근데 이 애터미 콜라겐에는
흡수가 잘 되는 콜라겐뿐만 아니라 히알루론산, 엘라스틴, 비타민 C까지 들어있다는 거예요. Ya, jadi kolagen ini nggak hanya Hyaluronic doang. ya nggak hanya hyaluronik, asam hyaluronik doang, tapi juga ada campuran vitamin dan elastin tadi. Yang 그런데 콜라겐이요, 피부만 좋아지는 게 아니에요. kolagen nggak cuman bikin kulit itu halus, 탈모에도 효과가 있어요. 탈모 예방. juga buat menghindari kebotakan. Bisa juga buat menghindari kebotakan, mencegah kebotakan. 그래서 남성분들, 나이 드신 분들도 굉장히 인기가 있어요. Jadi produk ini sangat-sangat populer buat orang-orang yang sudah tua atau yang sudah mulai mengalami kebotakan. 그리고 관절 건강을 좋게 해요. Dan juga membuat tulang sendi itu menjadi bagus lagi. 그래서 축구 선수, 농구 선수 이런 격한 운동을 하는 운동 선수들이 이 콜라겐을 꼬박꼬박 먹는데요. Jadi atlet bola, sepak bola dan atlet basket pada pakai itu. Sangat sering setiap hari memakai itu. 그래서 청소년들도 먹으면은 관절을 보호할 수 있습니다. Jadi buat teenager, buat yang masih muda juga kalau minum kolagen ini nanti sendinya bisa akan awet. 지금 좋은 제품들이 애터미에서 쏟아지죠. Ya, sekarang pada pakai produk Atomy yang bagus semua kan? 그런데 이 제품이 좋은 제품이 쏟아져서 내 사업에 도움이 되게 하려면요. Kalau ini semua kan bagus produknya. Kalau semua produk itu dirilis, nanti buat saya bagusnya 나의 소비자들에게 스스로 구매하는 법을 알려줘야 돼요. kita harus ngasih tahu bagaimana cara bisa beli produknya sendiri. 소비자들이 스스로 구매하는 습관을 잡게 해줘야 돼요. Kita harus membantu para pembeli untuk bisa membeli barangnya sendiri. 애터미는 소비자 습관 잡기 사업이에요. Atomy adalah bisnis ya ngomongnya. Bisnis di mana kita membantu mereka untuk bisa membeli produknya sendiri. 그러면은 새로 나온 제품들을 소비자들이 나보다 더 빨리 알고요. 더 잘 구매를 해요. Dibandingkan dengan saya, para pembeli yang lain tuh lebih duluan tahu malah gitu dan lebih banyak beli. 내가 하나하나 팔고 있으면요. Kalau aku jual satu-satu ke satu orang, 소비자들은 사는 것만 사요. jadi para pembeli hanya membeli apa yang mereka yang ditawarin doang. 다양한 애터미 제품을 구매하는 기회를 뺏는 거예요. Jadi kita seperti menghilangkan kesempatan mereka untuk bisa melihat produk-produk yang beraneka ragam, produk Atomy yang beraneka ragam. 물론 시간이 좀 걸릴 거예요. Tentu saja pasti ada memakan banyak waktu. 소비자들이 편안하게끔 내가 계속 어떻게 스스로 구매하는지 보여주면서 가르쳐 주는 거예요. Jadi kita harus terus mengajarkan dan juga memperlihatkan bagaimana cara untuk membeli produknya sendiri. 내가 지금 당장 수당을 한 번 더 받자고 소비자를 통제해버리면요. 다시 한번요. 내가 선교사님이 이 부분 선교사님이 해주시겠어요? Ya, kalau saya dapat poin aja yang untuk sendiri yang untuk lebih khusus, tapi yang terjadi, yes. 네네네. Jadi apa yang terjadi ketika kita mau melakukan poin buat kita sendiri, diri kita sendiri doang. 멀리 봤을 때는 나의 성공을 완전히 방해하는 거예요. Kalau kita lihat jauh di depan, ini akan justru ngeblok kesuksesan kita di nantinya gitu. 플러시 아웃이 조금 되더라도요. Walaupun
sedikit di flash out. Iya, sistemnya di flash. 아니, 플러시 아웃이 많이 될수록 내 사업이 잘 되고 있다는 사인이에요. Semakin banyak kita Flash out, apa sih ngomongnya? Iya, bahasa flash Indonesia? benar. Flash ya. Bahasa flash. Ya, flash out, maka kita semakin bagus nantinya. 왜냐면 나의 통제를 벗어나서 스스로 구매하는 사람이 늘고 있다는 거잖아요. Jadi kan dari kita sendiri bisa 다시 한번요. 나의 통제를 넘어서서 스스로 구매하는 사람이 늘어나고 있다는 사인이에요. Ya, jadi kalau banyak yang lepas daripada kita, jadinya orang kan makin banyak yang beli sendiri gitu. Jadi makin luas. 그리고 소비자가 스스로 구매하는 습관이 잘 되어 있다면 그 다음 단계 포인트 스스로 보는 법도 알려주는 거예요. Setelah kita mengajarkan bagaimana cara mereka beli sendiri, misalnya mereka udah beli sendiri, kita sekarang tinggal mengajarkan bagaimana dia cara menghitung poin. Iya, menghitung poin sendiri. 소비자가 스스로 포인트를 관리해서 캐시백을 받는 순간, 여기까지 먼저. Jadi setelah bisa 매니지먼트. Ya, setelah bisa memanage poinnya sendiri, maka 진정한 오토 소비자가 되었다고 말할 수 있어요. bisa dibilang bahwa dia sudah menjadi pelanggan yang auto customer. Ya, auto customer. 오토 소비자가 늘어나면 나는 kalau auto customer-nya itu nambah, 나는 진정한 연금성 소득자가 되는 거예요. saya akan menjadi 연금 passive income. Passive income ya, akan menjadi orang yang bisa menghasilkan passive income. 네, 그래서 지금 이 좋은 제품들을 내 소비자들에게 많이 알리시면서 스스로 구매하게끔 알려주시기 바라겠습니다. Jadi buat Bapak dan Ibu, semoga bisa terus membagikan bagaimana cara supaya bisa mereka menjadi auto customer ini gitu. 네, 콜라겐이 탈모에 좋은 거 잊지 마시고요. Jangan lupa kolagen bagus untuk anti kebotakan. 네, 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. Sampai di sini saja hari ini kelasnya. 네, 질문 있으신가요? 있어요. 네. Nih, sinergi info apakah bisa dipakai juga kulit masih jerawat? 피부. 트러블 pibu에는 sebentar. 네? sebentar. Yang pertanyaan itu yang satu-satu aja ya. 네. Yang pertama, yang apakah sinergi itu bisa sendiri bisa pakai? 시너지는 혼자 사용해도 되냐고 물어봤습니다. 시너지 사용해도 딴 거 쓰지 않고 시너지만 따로 써도 되냐고 물어봤습니다. 저는 별로 추천드리고 싶지 않아요. 어디죠? silakan penterjemah. Kalau bisa pakai sinergi sendiri, yang lain nggak pakai, cuma sendiri sinergi boleh pakai atau enggak? 일단은 kalau pakai yang lain tapi iya. 네. 일단은 jadi saya tidak merekomendasikan untuk pakai itu sendiri saja, produk itu sendiri saja. 왜냐하면 제가 이 첫 번째 비타민 루미너스를 발랐더니 너무 고영양인 것처럼 느껴져서 jadi saya kan kemarin udah pakai yang yang kedua, yang nomor 1. Tapi saya ngerasa itu terlalu tinggi. 영양크림을 생략한 적이 있는데요. Saya pernah jadinya karena sudah terlalu tinggi, jadi saya nggak pakai nutrition cream, krim nutrisi. 평소처럼 화장이 잘 안 먹더라고요. Saya jadinya nggak kosmetiknya tuh jadi nggak bisa nempel di kulit saya.
그런데 아까 말씀드렸다시피 모든 피부는 자기가 루틴을 찾아야 돼요. Tapi tetap aja kita, seperti yang tadi saya sudah bilang, kita harus cari rutin apa yang bagus buat diri kita sendiri. 일단 회사에서 알려주는 대로 한번 발라보시고 Pertama-tama coba dulu sesuai dengan anjuran yang dianjurkan sama 그게 Tommy. 그게 불편하시면 이렇게 저렇게 한번 응용해 보세요. Kalau misalnya memang cara itu tidak cocok dengan kulit Anda, kulit Bapak Ibu, bisa coba ini, coba itu, baru coba-coba. 네. 아까 두 번째 질문인 트러블 피부에도 사용할 수 있냐고 물어보셨죠? 그 여드름 피부요. 네. 그것 또한 본인이 써봐야지 되는 거예요. Ya, itu yang tadi ada pertanyaan, apakah bisa dipakai jika kulit masih berjerawat? Itu memang harus dicoba pada kulit masing-masing. Jawabannya begitu. 네 가지 성분들만 보면요. Kalau lihat dari kandungan dari empat-empatnya itu, 분명히 여드름 피부에 좋은 성분들만 들어있어요. Untuk kulit berjerawat itu pasti bagus gitu. Kalau cuma dilihat dari ingredients-nya aja, kandungannya. 하지만 이 성분들이 내 피부에 너무 고영양일 수가 있어서 트러블이 날 수가 있어요. Tapi karena kandungan itu bisa juga di kulit Bapak Ibu mungkin bisa sangat tinggi konsentratnya atau sangat tinggi itunya efeknya, jadi malah bisa menimbulkan trouble, bisa juga. 그럴 때는 일단 한 방울만 써보세요. Kalau gitu coba dulu aja 1 tetes. 보통 우리가 이만큼 사용하잖아요. Biasanya pakainya segitu, 1 kali crot. 근데 내가 좀 트러블 피부라서 걱정이 된다 싶으면요. Kalau Bapak Ibu khawatir karena kulitnya masih berjerawat atau punya trouble yang lain, 자, 이렇게 한 방울만 써보세요. cobalah hanya 1 tetes dulu. 그러니까 조금만 먼저 써본 다음에 조금씩 늘려나가 보세요. Coba dulu dari sedikit, misalnya 1 tetes, makin lama nanti makin dibanyakin. 네, 그러면 이게 내 피부에 맞는지 아니면 또 안 맞더라도 적응을 시키실 수가 있어요. Bisa jadi kita bisa tahu apakah ini cocok untuk kulit kita atau malah bisa juga supaya kulit kita terbiasa. 네, 다음 질문 어떤 거 있을까요? Mulai usia berapa baru bisa menggunakan ampoule sinergi ini? 몇 살부터 이렇게 시너지 앰플을 사용할 수 있는지. 그건 제한이 없어요. 몇 살로 구분할 수는 없고요. Mulai usia berapa baru bisa menggunakan ampoule sinergi ini? Jawabannya tidak ada batasannya, tidak ada batasan umurnya. 내 피부가 조금 트러블이 있거나 노화가 진행됐다 하면은 어느 시대, 어느 나이에 써도 상관없어요. Tidak masalah dipakai untuk umur berapa saja. Bisa untuk semua jenis kulit. 모든 피부 타입에 사용할 수 있는지. 네, 사용할 수 있어요. Ya, bisa dipakai untuk semua tipe kulit apapun. Tadi ada yang nanya kan? 그러니까 건조한 피부는 좀 많이 쓰시면 되고요. 그 오일리한 피부는 조금만 쓰면 돼요. Untuk yang kulitnya kering bisa pakai lumayan banyak, tetapi untuk kulit yang agak berminyak bisa pakainya dikit aja. 양을 조절하세요. Bisa diatur sendiri jumlahnya yang dipakai. Kalau misal sudah 1 minggu tapi masih bersisa ampulnya, dihabiskan dulu atau ditinggal dan lanjut botol baru. 만약에 일주일이 됐어요. 근데 아직 남아 있어요. 그러면 그 남아 있는 것을 먼저 사용하느냐 아니면 새 앰플을 이제 사용하는지. 회사에서는 먼저 남으면 아깝잖아요. 어쨌든 믹스를 하면은 2주 안에 써야 되거든요. 그러니까 남으면 아까우니까 다 쓰고 쓰면 돼요. Ya, jadi jawabannya adalah disuruh dipakai dulu sampai habis, baru lanjut ke botol yang baru. Kalau punya mium, apakah aman kalau ini inner kolagen? 미움 또 mium apa ya?
Mam, mium. Mami, mium apa ya, Mam? Apa, Mam? 미용, 미용. Kalau Pak Timo mungkin bisa bantu. Pak Timo. Kenapa, Mam? 미용. Mioma itu seperti ada benjolan di dalam rahim. Pak Timo, tolong. Mioma itu kayak benjolan di dalam rahim, tapi saya dia bukan belum dengar. cancer, kayak 못 gumpalan daging. 들었어요, 못 들어요. Papago. 뭘 이야기하고 있죠? Mium. 미움이 뭐니에요? 뭘 이야기하고 있죠? 근종. 근종. 근종? 미온? 네, 근종이 이게 있으면 뭔데요? 몰라요. 아, 근종. ada yang seperti yang 아니 그래서 근종이 ada yang 있으면 kulit, 뭐요? ada yang apa yang 근종이 있으면 apa yang 네. 이너 콜라겐을 먹을 수 있는지. 상관없어요. tidak 근종- masalah. 근종에 이게 뭐 효과가 있고 근종을 치료한다 이렇게는 말할 수 없지만 근종이 있다고 콜라겐을 못 먹진 않아요. Ya, jadi kalau punya mium tetap boleh pakai inner collagen. Itu jawabannya. Iya, nggak ada hubungannya soalnya. 데이터 경고 설정을 해봐, 설정. 데이터 경고 설정. 네, 또 말씀해 주세요. Oke. Apa kelebihan minuman kolagen atomi ini dibanding yang produk supayanya sudah berada di pasaran? Tadi udah bukan sih udah dijelasin sebenarnya. Jadi udah dijelasin bedanya. Iya. Next. Ya, yang kelebihan minuman inner collagen atomi ini tadi kelebihannya dibanding dengan kolagen yang produk lain ya. Tadi udah di Helen sempat Udah jelasin disampaikan. juga. Ya, jadi ini punya sel yang justru yang di atomi inner collagen atomi ini punya sel yang paling dekat dengan kulit kita gitu. Yang dapat dari ikan Tilapia ya kalau nggak salah tadi ya. Dan terus punya nanopartikelnya sangat kecil banget, yaitu bisa bikin ini, terus ada gitu ada asam apa ya tadi ya? Hyaluronik. Nah ini tuh sangat mahal sekali ya kalau di produk lain, tapi kalau di atomi bukan cuma hanya ini, tapi ada vitamin-vitamin lainnya, juga ada elastinnya. Tadi kelebihannya sih itu sih yang tadi Helen jelaskan ya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan lainnya aja. Kalau sedang menjalankan perawatan dokter, apakah bisa langsung menggunakan Ini perawatan dokternya perawatan apa ya kalau boleh tahu ya? Stefani mungkin perawatan dokter, obat dokter yang biasanya mengandung itu ya bahan-bahan seperti apa sih? Nah ini kan biasanya kan suka bereaksi dulu gitu mungkin ya kali ya. Biasanya kalau perawatan dokter kan mengandung apa ya? Steroid. Ya steroid gitu ya. 피부과 다니면서 피부과 다니는 예. 진료 중이면 시너지 앰플을 사용할 수 있어요? 무슨 치료를 받는데요? 피부과요. 무슨 치료는 무슨 치료? 피부과 치료요. 피부과 치료요. 그러니까 피부과 치료가 뭐 화학적으로 막 이렇게 하는 거예요? Helen nanya apakah perawatan dokternya itu yang dipakai di wajah. Jadi apakah yang di bagian luar wajah? Sayang pakai. 대체로 피부과 치료는 스테로이드제를 바르게 해요. 스테로이드제. Steroid. Kak, 만약에 Iya. kalau obat dokter pakai steroid, 스테로이드제 만약 있으면 이제 사용할 수 있어요? 스테로이드제랑은 같이 사용 안 하는 게 좋아요. Tidak baik untuk dipakai bersama dengan steroid. Sinergi ampulnya itu. Biasanya ke dokter yang kulit itu kalau biasanya dokter kulit juga pakai yang punya merek yang lain, mereka juga biasanya tidak boleh. Mereka pasti sekarang urus dokter kulit pasti mereka bilangnya nggak setuju pakai merek yang lain pasti. Kalau mau berani berhenti silakan pakai sinergi. 그럴 때는 우리 더마 케어 세트 있죠. Kalau saat seperti itu pakai Doma Care Set. Doma Care. Kolagen boleh untuk pria. 시너지 그 피부과 Derma Real Chica. Derma. 더마 리얼시카. Ya, Derma.
어, Ya, berarti pakai yang Derma Real. Ya, kalau sedang lagi perawatan mungkin pakai produk yang itu. Iya, 아, Derma. 그리고 콜라겐은 남자한테는 되나요? 당연히 되죠. Ya, kolagen boleh untuk pria. Jawabannya itu Setelah habis 1 box kolagen, apakah Bebas. manfaatnya masih dapat dirasakan. 콜라겐을 사용한 후에 만약에 더 안 써요. 그러면 그 효과가 아직까지 느낄 수 있는지. 어, 한 박스를 만약에 먹었어요. 제가 다시 말할게요. 콜라겐에서 예, 네, 무슨 말인지 알겠는데 콜라겐을 우리가 먹을 수 있는 양이 한 박스에서 끝나는 건지. 예. 계속 그러니까 우리가 Oh, ini mungkin 노화 maksudnya kayaknya sinergi ampul kali ya. Mungkin sinergi ampul kali ya. Maksudnya 1 box sinergi ampul, apakah manfaatnya dapat dirasakan? Terus ada pertanyaan berikutnya 콜라겐 ya. atau sinergi ampul? Ya, kolagen atau sinergi ampul nih maksudnya? Sinergi ampul, sorry salah ketik. Ya, kayaknya sinergi ampul deh Oh. kalau dari pertanyaan. Ampul, 예. 아, 시너지 아mpul 한 박스 쓰고 나서 그것이 이제 효과가 안 쓰면 효과가 오래 지속되는지. 네네네. 한 몇 달 지속돼요. 콜라겐 아니고 시너지 앰플이래요. 시너지 앰플 몇 달 지속돼요. 시너지 앰플 사용하고 나면 몇 달 지속이 돼요. 그러고 나서 내 피부가 또 좀 자극받았거나 칙칙해졌거나 한다고 하면 그때 또 다시 쓰시면 돼요. Efeknya itu bisa berlaku selama beberapa bulan setelah pemakaian. Tapi setelah beberapa bulan, misalnya nanti balik lagi kusam atau ada trouble lagi, bisa dipakai lagi. Jadi gitu. Bisa dipakai yang baru gitu. 스페셜 홈케어 제품이라고 보시면 돼요. Ya, dia jadi adalah produk special home care. 그리고 buat pertanyaan setelah habis selesai pakai 1 set, kapan idealnya untuk diulang? Tadi ya, yang setelah misalnya nanti kulitnya agak ada kusam lagi atau ada trouble lagi, baru boleh pakai, baru bisa pakai lagi, nggak apa-apa gitu. 사용할 때 기계가 있다고 하는데 지금은 안 아직- 나왔어요. 그 기능이 뭐예요? 그 기능은 우리 세포를 자극시켜서 이 흡수가 더 빨리 잘 되도록 도와주는 거예요. 더 빨리, 더 깊숙하게. Ya, jadi alat yang dipakai untuk mengaplikasikan ampul sinergi itu memang belum ada sekarang. Fungsinya itu supaya jadi dia menggetarkan sel-sel, jadi lebih gampang untuk masuk. ampulnya itu lebih gampang untuk diserap. 그래서 그 기계는요, 시너지 앰플에만 사용하는 게 아니라 다른 화장품 사용할 때도 써도 좋아요. Jadi mesinnya itu, alatnya itu bukan hanya dipakai untuk sinergi ampul, tapi juga dipakai Skincare untuk skincare lain atau kosmetik lain bisa. 그리고 거기는요, 온열 기능도 있거든요. 온열 마사지 기능이 있어요. 온열 마사지가 히트. jadi Panas. 온열. panas. 네. Ya, jadi dia alatnya itu juga bisa mengeluarkan panas gitu. Jadi buat kulit. 그리고 이제 얼굴도 좀 작아질 수 있겠죠. 붓기를 빼주니까. Nah, ya karena dia mengecilkan bisa mengecilkan muka gitu. Terus maaf telat kalau gitu. 민감하고 건조한 피부에는 사용할 수 있죠. 네. 네, 둘 다 있으면 민감하기도 하고 건조하기도 하면은 어떻게 해요? 그래도 사용할 수 있죠. Ya, untuk kulit sensitif dan kulit kering juga bisa pakai. Kalau dua-duanya ada, jadi sensitif juga, kering juga tetap bisa pakai. 다 됐나? Tolong tanya kalau kondisi yang bahasa Korea itu apakah boleh minum kolagen? Oh ya, kondisi ya ini. Mium yang tadi Iya, atas tadi. itu. Satu rangkaian. 가격이 기계 가격이 얼마예요?
아, 예. 기계 가격이 얼마예요? 지금 인터넷 하니까 안 나오네 지금은. 기계 가격은 이거 언제- 어차피 그람 수하고 하니까 그 지금 미팅 때는 얘기 안 하는 게 좋을 것 같아요. 아, 예. 아니, 어차피 그람, 킬로그램 수하고 아니 한국 있어야 한국 되니까. 가격 괜찮아요. 한국 가격 안에 좀. 아니 한국 가격. 그냥 가격은 나중에 하는 게 나을 것 같아요. 그리고 상관없어요. 언제 있는지. 아니 물어봤어요. 그 가격은 아빠예. 가격은 나중에 개별적으로 리더한테 물어보세요. Ah, ya, jadi untuk harga dan Ya nanti harganya nanti aja atau mau dia dan kapan adanya harga kalau mau tahu lihat aja langsung ke ini. lewat leader masing-masing. Apakah harus lanjut semuanya atau boleh pilih satu? 만약에 다 사용했어요. 시너지 앰플 4개 다 사용했고 그다음에 다시 또 사용하고 싶어요. 근데 다 사용해야 돼요? 아니면 다 사용해야 돼요? 아니면 두 개만 뭐 한두 개만 예, 한두 개만 사용하셔도 돼요. 너무 원래. 오래 있다가 만약에 1년 뒤에 사용을 한다. 네. 그러면은 0번부터 다시 시작하는 게 좋겠죠. 근데 그냥 연달아서거나 아니면 한두 달 뒤에 사용한다. 그러면은 중간에 뭐 비타 루미너스나 아니면은 골드 인퓨전이나 뭐 이렇게 선택해서 사용할 수 있어요. 곧 개별적으로 출시가 될 예정이에요. 네. Jadi ada pertanyaan, setelah selesai satu rangkaian sinergi ampul, apakah harus lanjut semuanya lagi atau boleh pilih salah satu aja atau beberapa saja? Jadi kalau memang jaraknya agak panjang, itu disarankan untuk tetap memakai dari 0 sampai 3. Tetapi kalau misalnya memang cocoknya mungkin sama yang beberapa aja, bisa untuk dipakai terpisah. Terus dan nanti juga akan dibikin persatuan gitu. Jadi misalnya yang cocoknya sama yang gold aja, nanti bisa beli yang itu aja. Beli yang itu aja. Nanti akan dibikin model kayak gitu juga. Tahapan skincare apa aja yang Helen pakai sekarang? 헬렌의 그 스킨 루틴이 뭔지 물어보고 있어요. 네, 제 스킨 루틴은 첫 번째 앱솔루트 토너, 두 번째 앱솔루트 앰플, 세 번째 시너지 앰플, 네 번째 앱솔루트 아이 컴플렉스, 다섯 번째 앱솔루트 누트리션 크림이에요. Ya, jadi itu skin rutinnya Helen. Nomor 1 Absolute Toner, nomor 2 Absolute Ampoule, yang ketiga Synergy Ampoule, yang keempat Eye Cream apa tadi ya? Ada Eye Cream Eye Complex. Eye Complex. Yang terakhir Nutrition Cream. Terus ini harga Synergy Ampoule kali ya maksudnya? Di sini ada harganya berapa? Oh, udah dijawab sama Patimo ya? Ya, udah. Udah ya? Berapa minumnya apa aja? 나이가 어떻게 되시지? 인도네시아 나이로 40. umur 40. Helen umur 40. No. 예? 80년생이에요. 그 이야기 아닌 것 80년생. 네, 있어요. Tolong tanya Mr. Helen usia berapa dan minumnya apa aja. Thank you. Ini tolong jangan teman-teman yang nggak lewat aja ini. 죄송합니다. 죄송할 건 없고. 너무 또 개인적인 물어볼 필요가 없으니까. 네. saya coba dulu. tapi perlu jelaskan harus coba dulu ini dan itu. 아까 자기의 스킨 루틴을 자제해야 된다고 말씀하셨잖아요. 혹시 그렇게 하면 이것도 해보고 저것도 사용해보고 하면은 부작용이 없는지. 지금 애터미 화장품의 모든 라인은요. 독일 더마테스트사의 엑설런트 마크를 받았어요. 이 엑설런트 마크, 독일 더마테스트사의 엑설런트 마크를 받았다는 의미는
무자극이라는 거예요. 신생아도 바를 수 있을 정도로 아주 순한 무자극. 예, 이라는 거예요. 여기까지 일단 먼저 해주세요. Jadi tadi ya ini yang penjelasan harus coba ini dulu dan itu dulu apakah tidak ada efek sampingnya. Jadi Atomy ini sudah mendapatkan mark gitu ya, sertifikat. Jadi menjelaskan bahwa sertifikat ini artinya bahwa semua produk Atomy itu tidak bikin efek samping gitu. Jadi bahkan bisa dipakai untuk kulit bayi sekalipun gitu. Seaman itu. Gitu ya. 다른 화장품들은 이것저것 썼을 때 트러블이 굉장히 많이 나고 피부가 민감성 피부로 바뀌는 경우를 많이 봤어요. Jadi saya banyak melihat orang-orang yang coba ini itu, tapi produk lain ya, maksudnya selain Atomy yang coba ini itu banyak yang menjadi trouble dan menjadi sensitif jadinya kulitnya. 네, 애터미 화장품으로는 그렇게 자극받은 피부도 다 정상적으로 돌려줄 수 있어요. Sedangkan dengan produk Atomy, kalaupun ada trouble gitu, nanti bisa dikembalikan menjadi kulit yang semula. Money back guarantee juga. Ya, money back guarantee juga. 그래서 되도록이면 다른 화장품과 섞어서 쓰지 않으면 좋을 것 같아요. Jadi sebaiknya kalau memang mau coba-coba, jangan dicoba dengan kosmetik lainnya, produk dari rangkaian dari lain, ya, dari rangkaian Atomy aja. Udah itu doang. 없을 것 같아요. 더 없는 것 같아요. 네. Apakah ada pertanyaan lagi? Kita udah 1 jam. Kalau mau perlu tanya, nanti ke masing-masing leader tanya aja, masing-masing leader tanya. Dan itu jangan langsung terlalu tanya ke Helen ya. Helen itu jawabannya nanti kalau kumpul leader nanti leader yang tanya aja. Oke? Ya, 네. Ibu Ling udah cukup hari ini. Ya, oke. Udah 1 jam ya, nggak kerasa. Oke, thank you Helen for your sharing today. Thank you. Ya. 통역 너무나 잘해주셨어요. 감사해요. 최고의 최고. 진짜 잘하시네요. Ya, 깜짝 terima 놀랐어요. kasih juga untuk ya, 네, terima kasih 모두 untuk 수고 Stephanie ya. 많으셨어요. 감사합니다. Ya, Stephanie terima kasih. Terima kasih. Saya pengumuman. Foto ya? Ya, saya Oh iya. Jangan lupa kita foto Ya, bersama dulu. Oke, yuk. Ini ada 4 halaman. Jadi keep smiling ya. Oke, siap ya. Ini yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga ya sekarang. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, dan Helen, thank you very much for today. Thank you very much. Thank you everyone. Bye bye. See you. Thank you, Helen. Thank you. Bye bye. See you. Thank you, Helen. Thank you. Kesia. Thank you, Ling Ling. Ya, thank you Helen. Thank Nice to see you. you. See you. Terima kasih semua. Ya, Pak Timo mau pengumuman? Ada Atau pengumuman. Ya. Hari Senin ada meeting. Kalau mau